j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour votre suivi, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci beaucoup, mille merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Notre famille commence à s'agrandir et ça, j'en suis super contente. Merci beaucoup. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette. Une recette qui pourrait très bien être un dîner. Voilà, avec une petite salade, ça passe très bien. C'est une recette de salé, évidemment. Voilà, pour ça, il va nous falloir 600 g de farine. Il va nous falloir ici 225 ml de lait tiède. Il va nous falloir 110 ml d'huile. Il va nous falloir ici un œuf. Même si j'ai deux jaunes, machallah, c'est qu'un seul œuf. Il va nous falloir une petite cuillère à café de sel, une grande cuillère à soupe de vinaigre, 2 petites cuillères à café de sucre en poudre, 3 g de levure boulangère et 8 g de levure chimique. Donc on va commencer dès maintenant. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كي غاديين مع رمضان؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على ما يرام كما العاده. شكرا البنات، شكرا بزاف على الحضور ديالكم، على البارطاجات ديالكم، على اللايكات ديالكم ولي كومونتير. العائله ديالنا بدات كتكبر ما شاء الله، صلى على النبي. شكرا بزاف، هادشي كله بالفضل ديالكم، وشكرا البنات، شكرا. دونك رجعت لكم هذا النهار البنات بواحد الوصفه جديده اللي هي مملحات فطائر لهاد سيدنا رمضان. كيجيو غزالين. لهاد الفطائر البنات المالحين خصنا هنايا 600 غرام ديال الدقيق الابيض. خصنا هنايا عبرت لكم بالكاس العنبه اللي ما عندوش الميزان. هنا عندي كاس ونص ديال الحليب الدافي. عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب دافي اللي هي 225 مليلتر. هنا عندي كاس قل ربع ديال الزيت النباتيه اللي هي 110 مليلتر. وهنايا عندي بيضه واحده، واخا عندي تبارك الله جوج صفر ديال البيض في البيضه خليتهم. هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق راكم عارفين. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل. عندي جوج معالق صغار ديال سنيده. عندي 3 غرام ديال الخميره المعجونه. عندي هنايا 8 غرام ديال الخميره ديال الكاطو. هادشي اللي غادي خاصني ان شاء الله العجينه ديالي. Donc là je vais prendre un grand récipient et je vais mettre tous les ingrédients liquides. Donc البنات غادي ندير كاع المقادير ديالي السائله في هذا الاناء هذا. Donc là, avec la farine, on y va tout doucement parce que ça dépend en fait de la capacité d'absorption en fait de la farine. Donc voilà, je dis 600 grammes, mais tout dépend de votre farine. Donc là, on va commencer pas à la pétrir, mais à la mélanger. البنات نبداو نعجنوا العجينه ديالنا بلا ما ندلكوها البنات. Voilà mes chéris, notre pâte est prête, vous voyez. Donc surtout pas la pétrir. Donc voilà, ça doit vous donner une pâte qui vous colle pas dans les mains, dans les doigts. البنات ها هي العجينه ديالي وجدات.
كما كتشوفوا خصها تكون بحال هكا، ما تدلكوهاش، ما خصهاش تدلاك كاع نهائيا. دونك ما خصهاش تلصق ليكم في يديكم صبابعكم كما كتشوفوا. دونك ان شاء الله ما غاديش نخليها تخمر. دونك جو في با لا ليسي lever, juste la laisser reposer le temps d'aller préparer la farce. غادي نخليوها غير ترتاح شويه، ما غاديش نخليوها تخمر على ما نمشيو نديرو لا فارس ديالنا، على ما نمشيو نديرو الحشوه ديالنا نوجدوها، وداك الساعه غادي نرجعوا ليها. Donc mes chéris, nous avons ici le reste de nos ingrédients pour faire notre farce. Donc ici je vais avoir 3 poivrons de couleurs différentes, donc rouge, vert et jaune, de taille moyenne. Ici je vais avoir un oignon haché, je vais avoir une carotte râpée, je vais avoir une boîte de thon. Moi j'ai pris à l'eau, mais vous pouvez également prendre du thon à l'huile que vous allez égoutter de toute façon, l'un ou l'autre. Et ici je vais avoir les épices qu'il va me falloir. Donc une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, de gingembre, une cuillère à café de poivre, de sel et d'ail en poudre. Voilà ce qu'il va nous falloir pour la suite. الحبوبات ديالي ها هما المقادير اللي غادي يخصونا ان شاء الله لهاد الحشوه ديالنا اللي غادي نديرو مع بعضياتنا. هنا عندي 3 ديال الفلفلات حلوين يكونوا متوسطين. هنا عندي الحمراء، الخضراء، الصفراء. عندي هنايا بصله مشلضه تكون حتى هي متوسطه. هنا عندي جزره وحده اللي حكيت. عندي هنايا الطون، علبه ديال الطون. انا خديت ديال الماء، مي تقدروا تاخذوا ديال الزيت. دو توت فاصون غادي تصفيوه كما ديال الزيت، كما ديال الماء غادي تصفيوه. هنا عندي التبزيره، عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره، انا دايره الحاره، شويه ديال الحاره وشويه ديال الحلوه. هنا عندي الخرقوم، سكينجبير. هنا عندي كما كتشوفوا الابزار. عندي هنايا الملحه، وعندي هنايا بودره ديال الثومه. هادشي اللي غادي يخصني ان شاء الله الوصفه ديالي. Donc j'ai pris ma sauteuse, j'ai mis un petit peu d'huile dedans comme vous voyez, et je vais mettre mon oignon émincé dedans. البنات هانتوما كتشوفوا درت شويه نتاع الزيت في المقله ديالي، وغنضيف فيها البصله ديالي تشحر شويه. Donc on va faire revenir notre oignon. Donc par la suite je vais mettre mes poivrons. غادي ندير الفلفله ديالي. Ici je vais venir rajouter ma carotte râpée. هنا غادي نرجع ندير الجزره ديالي اللي حكيت. Et là je vais rajouter tous mes épices. دابا غادي ندير التبزيره ديالي كلها. Une cuillère à soupe de persil haché. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس. Et je vais mettre un peu de cheddar râpé comme vous voyez là. غندير شويه ديال الفرماج محكوك بحال هكا. On va couper notre pâte en deux. غنقطعوا العجينه ديالنا على جوج. Voilà. Donc notre pâte, il faut qu'elle soit très fine, comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Vous avez vu? خصها تكون رقيقة. العجينة ديالنا خصها تكون رقيقة بزاف. كما كتشوفوا. Je vais prendre ces deux emporte-pièces.
voyez, un grand et un moyen. غادي ناخذ هادو فوالا، واحد صغير واحد كبير، وغادي نبدا وحده كبيره 7 صغار، un grand 7 petits. Donc là, ça c'est le grand, et là je fais 7 petits. 1, là je vais commencer mon montage. Donc comme vous avez vu, j'ai pris un verre d'un diamètre pas trop grand. Voilà, البنات خديت دابا كاس العنبه كما كتشوفوا وغادي نبدا. Donc là, j'espère que vous voyez bien, je mets la moitié de la pâte à l'intérieur et l'autre moitié à l'extérieur. Voilà, comme ceci. كندير النص ديال العجينه ديالي لداخل والنص على برا كما كتشوفوا. كنجيب القطعه الاخرى وكنديرها على الاخرى. Donc je ramène l'autre petite pâte et je vais la mettre à la moitié, je vais la déposer à la moitié de la première. Toujours moitié devant, moitié derrière. Et je continue. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais et qu'il en fallait 7. Donc je continue. Je vais doucement pour que vous voyez correctement. La dernière, je vais soulever la première que j'ai déposée. Je vais soulever la première, voilà, je vais la déposer, hop, et je vais la remettre. Vous voyez? Voilà, ça nous fait ça. Et si vous voyez bien, encore سميجي البنات. شفتوا؟ كل وحدة مختلفة على أختها. Voilà. كنجيو كنضغطو, on va appuyer légèrement sur le bord du verre. Voilà, légèrement. كنضغطو شوية ماشي بزاف البنات على الكاس. هاكا خصهم يجيو. نتمنى كلشي يكون واضح. Prendre le rond le plus grand que vous voyez, qu'on avait découpé. Je vais prendre ma farce. Je vais mettre une petite quantité au milieu. Voilà. Voilà. Je vais prendre donc toutes mes pâtes en même temps et je vais, voilà. Vous voyez, j'appuie un petit peu. Voilà, on fait ça délicatement. Voilà, j'arrive et j'appuie. Travaille. Voilà, correctement. Voilà, et j'appuie. Voilà. Vous avez vu? J'espère que tout est clair pour vous. Voilà ce que ça doit donner.
Donc mes chéris, donc là j'ai terminé ma pâte. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai un œuf ici et j'ai des graines de pavot pour décorer. Donc là je vais passer les badigeonnets d'œufs. البنات كندير لهم شويه تاع البيض، بيضه كامله ماشي غير صفر كما كتشوفوا. هاد العجينه البنات ما كنخليوهاش تختمر. دونك مباشره غير شكلتها مباشره. دابا كندير عليها هاد البيضه ومن بعد غنديرها للفران. J'ai allumé mon four 180 degrés. Donc c'est pas une pâte qu'on laisse gonfler. Voilà mes chéris, la recette d'aujourd'hui est terminée. Donc voici le résultat, comme vous voyez devant vous. Donc ça fait des belles petites fleurs, des belles petites roses. Donc voilà, très jolie et très bonne en même temps. Donc j'espère que cette recette vous plaira et que vous allez le reproduire chez vous. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. حبوبات ديالي ها هي الوصفه ديال اليوم سالات كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو هاد الوريدات زوينين مشكلين وغزالين. كما كنقولوا العين كتاكل قبل من الفم. دونك نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ها نتوما كتشوفوا كيفاش جاو على عينيكم. نفرق لكم كيجيو مقرمشين كيجيو زوينين بزاف نتوما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير ديالكم واش عجبوكم ولا لا. كنقول لكم بالصحه فطوركم ونعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.